Hello everyone, welcome to yet another lecture on the series of Laxmikant through MCQs. Jot ami Indian polity each dimension or approach specific MCQs solve kori gute Indian polity aru Laxmikant kitabkhon holistically cover korisu. So yar agote ami fundamental rights or approach ami 4-5 man classes korilu jot ami bahut MCQs khini solve korilu. Etia moi loi ahisu notun MCQ on the chapter of Directive Principle of State Policy. This is chapter 8 of Laxmikant aru aji moi Directive Principles or approach kisman easy questions kisman solve koram. Our pisato ami nearly aru 3ta pra 4ta aru lecture korim on Directive Principles of State Policy aru tar logote ami a DPSP chapter 2 complete korim. So a Directive Principle of State Policy chapter to start kora agote moi eta kotha koboloi bisarisu je in case you want to download the PDF of this file then you can do it from my Telegram channel which is Study with Amlan. মানে আপোনালোকৰ যদি এই PDF টো দৰকাৰ হয় তেন্তে আপোনালোকে এই টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ পেলাই এই PDF টো ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু আজি লেকচাৰটো তো আগৰ নিচিনাই মই টোটাল 15টা MCQs লৈ আহিছো আৰু এই 15 MCQs ৰ ভিতৰত 10টা মই ক্লাছতে কৰাই দিম আৰু 5টা মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ দিম so if you want to practice these questions then what you can do is download the PDF from my channel and you can solve it and you can send me your answers in the comment section aru jodi apnalokor ei particular lecturer upor jodi kiba doubt thake then you can let us know in the comment section ami apunar sob doubts resolve koribole jiman paro try korim yar logote moi eta kotha kobole bisarisu je etia DPSP ba Directive Principle of State Policy jak ami short form DPSP bulio ko DPSP bulio ko মানে DPSP bulio ko tar oporot kisman horu kotha kisman moi apnalokok janai dibole bisarisu এতিয়া Directive Principles of State Policy বুলি কলে কি বুজো DPSP বুলিলে আমি বুজো যে এখন স্টেট এটা কান্ট্ৰি এটা গভৰ্ন কৰিবলৈ কিছুমান লজ বনোৱা হয় আৰু DPSP এ ডাইৰেক্টিভস কিছুমান দিয়ে কিছুমান প্ৰিন্সিপলস দিয়ে আৰু ষ্টেটে যেতিয়া ল বনায় সেই প্ৰিন্সিপলস খিনি মানি পেলাই ল বনোৱা উচিত তো সেইবিলাক যে প্ৰিন্সিপলস এ দিয়া হয় যাৰ আধাৰত কিছুমান ল বনাব লাগে বুলি কোৱা হয় সেই প্ৰিন্সিপলস বিলাকে আমাৰ কনস্টিটিউশনত DPSP বুলি কোৱা হয় আৰু DPSP বস্তুটো যদি চাও this is a part of the part 4 of the constitution মানে আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ part 4 ত DPSP বস্তুখিনি আছে এতিয়া আমাৰ এই DPSP খিনি যদি আমি চাও then the DPSP can be divided into 3 parts কি part হয় হেবিলাক আমি পিছত চাম ইয়াৰ আগতে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা আমি DPSP ৰ কথা জানা উচিত যে এই DPSP বিলাক they are non justiciable in nature non justiciable in nature মানে they are not legally enforceable মানে যদি DPSP বিলাক ভায়োলেট হোৱা হৈ যায় তেন্তে হেবিলাক DPSP ভায়োলেট হয় বুলি কোনবা এজন মানুহে কোৰ্টৰ ওচৰত যাব নোৱাৰে বুইছে মই আকৌ এবাৰ পিছত কৈ দিম জাস্ট DPSP ৰ ওপৰত আমি ইমানখিনি কথা এজ এ বেসিক্স আমি জানা উচিত তো এতিয়া লেটস ডাইভ ইনটু দ্য ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আৰু ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে যে which of the following statements about uniform civil code are correct মানে ইয়াত দুটা স্টেটমেন্ট দিছে এই দুটা স্টেটমেন্টৰ ভিতৰত ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ ওপৰত কোনটোনো খসা আৰু কোনটো মিছা হেতুৱে খুদা হৈছে এতিয়া ইয়াৰে আগতে মই অথনি কি কৈছিলো যে DPSP they are non enforceable নহয় আসলতে they are non justiciable মানে কি যদি কোনোবাই এই DPSP বিলাক যদি এটা ষ্টেটে ভায়োলেট কৰে যদি এটা ষ্টেটে এনেকুৱা ল বনাই যোনে DPSP ভায়োলেট কৰে তেন্তে কোনবা এজন মানুহে জানে DPSP ভায়োলেট হৈছে বুলি কোৰ্টলৈ যাব নোৱাৰে মানে DPSP are not legally enforceable by court of law মানে DPSP ভায়োলেট হল বুলি কোনবা এজন মানুহে কোৰ্টত যাব নোৱাৰে কিন্তু DPSP কি হয় DPSP are certain ideals কিছুমান principles which the state should keep in mind while formulating laws মানে DPSP এনেকুৱা কিছুমান principles লৈ পেলাই বনোৱা হয় DPSP বস্তুটো যাৰ আইডিয়াটো এটা ষ্টেটে লৈ পেলাইহে laws বনোৱাটো উচিত বুইছে so DPSPs denote ideals that the state should keep in mind while formulating laws so this is about DPSP এতিয়া DPSP এখিনতে খুদিছে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ কথা ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড মানে কি this is a part of the article 44 of the Indian Constitution আৰু ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড মানে হৈছে যি ৰিলিজনে নহক কিয় সব ৰিলিজনৰ মানুহখিনি should be subjected to the same civil laws এটো হৈছে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড সিভিল laws মানে কি মেৰেজৰ laws ডিভোৰ্স laws আমি যদি চাও মেৰেজ laws ডিভোৰ্স laws এইবিলাক সব ৰিলিজনৰ কাৰণে বেলেগ যেনেকে ইসলামিক লজৰ মতে শরিয়াত লজৰ মতে তিনিবাৰ বিয়া পাতিব পাৰি
বা so is but whatever may be the cause কিন্তু ইণ্ডিয়ান হিন্দু মেৰেজ এক্টৰ মতে এবাৰে বিয়া পাতিব পাৰি so এতিয়া হিন্দু আৰু যদি এজন হিন্দু মানুহে দুবাৰ বিয়া পাতে দেন ইট ইজ ইলিগেল কিয় কাৰণ হিন্দুৰ সিভিল লজ বিলাক মুছলিমৰ বা ইছলামৰ সিভিল লজতকে বেলেগ so ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডে কয় যে এনেকে বেলেগ বেলেগ ৰস ৰাখিব নালাগে আমি সব ৰিলিজনৰে এটাই সিভিল ল ৰাখিব লাগে এটো হৈছে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আৰু আৰ্টিকল 44 ত এটো কোৱা হয় যে ষ্টেটে চেষ্টা কৰা উচিত যাতে গুটি ইণ্ডিয়াত এটাই সিভিল ল থাকে আৰু হেতুকে কোৱা হয় ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড বুলি এটি ইয়াত কৈছে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ পৰা দুটা সেন্টেন্স দিছে ইয়াত কৈছে ইট ইজ বাইন্ডিং অন দা ষ্টেট that a uniform civil code must be applicable to all কিন্তু আমি জানো যে বৰ্তমান আমাৰ ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড নাই বৰ্তমান যদি আমি চাও গুটি ইণ্ডিয়াত ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড নাই so it obviously wrong next the provision regarding a uniform civil code is contained in the part 3 of the constitution কিন্তু আমি জানো uniform civil code হৈছে কি এটো এটা হৈছে DPSP under article 44 আৰু DPSP কি হয় DPSP are present in the part 4 of the constitution and not part 3 so এটো wrong so এখানে দুটাই wrong হৈ গল so neither one nor two so D is the correct answer very easy so now we will be looking into the next question so next question যদি চাও ইয়াত কৈছে Directive principle of state policy direct the state for which of the following মানে directive principles of state policy stateক কি কিহত ডাইৰেকশন দিয়ে হেতুৱে কৈছে প্ৰথমত কৈছে to secure a social order for the promotion and welfare of the people obviously welfare কৰিবলে to DPSP কয় so this is correct next separate judiciary from executive this is also one of the DPSP যদি আপুনি DPSP chapter পঢ়িছে তেন্তে আপুনি জানিবই then next হৈছে to improve public health this is also a part of DPSP so 1 2 আৰু 3 তিনটাই শুদ্ধ so this makes D the correct answer এতিয়া আমি next চাও third question হৈছে consider the following statements with respect to DPSP so directive principles of state policy are বুলি তিনটা কথা কোৱা হৈছে কোনটো শুদ্ধ হেতুৱে সুধিছে প্ৰথমটো কৈছে directives in the nature of ideals of the state মানে directive principles হৈছে কিছুমান ideal যোনবিলাক ষ্টেটে মানি চলিব লাগে obviously হেতুটো কৈছে হয় বুলি so this is correct next directives influencing and shaping the policy of the state obviously DPSP এ কেনেকে ল বনিব হেতুক শেপ কৰে so obviously this is also correct Third is non justiciable rights of the citizen কৈছিল non justiciable হয় বুলি so এটো correct so 1 2 3 তিনটাই correct so D is the correct answer very easy এটা আমি fourth question to চাও ইয়াত কৈছে which of the following statements about changes made by the 42nd constitutional amendment act to the constitution relates to DPSP মানে কৈছে যে 42nd constitutional amendment act কিছুমান নতুন ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালস আনিছিলে কোন কেইটানো আনিছে হেতুৱে খুদিছে এতিয়া 42nd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টে চাৰিটা DPSP আনিছিলে কি হৈছে DPSP কেইটা নাম্বাৰ 1 হৈছে টু প্ৰভাইড ফ্ৰী লিগেল এইড টু দা পোৰ হেতু হৈছে প্ৰথম সেকেন্ড হৈছে পাৰ্টিসিপেশন অফ ওয়াৰ্কাৰ্স ইন দা ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্ৰিজ হেতু হৈছে সেকেন্ড থাৰ্ড হৈছে টু প্ৰটেক্ট environment and wildlife it is a third or fourth hoise ki fourth hoise to secure opportunities for healthy development of children so আমি যদি চাও 42nd constitutional amendment act এ চাৰিটা directive principles নতুনকে এড কৰিছিলে so এই কোৱেশ্যনত খুদিছে যে which of the following statements about changes made by 42nd constitutional amendment act relating to DPSP are correct মানে চাৰিটা তিনটা স্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটোনো 42nd constitutional amendment act ৰ থ্ৰু দি আহিছে হেতুৱে খুদিছে প্ৰথমটো কৈছে it enables state to provide free legal aid to its citizens obviously এটোই হয় এটো so this is correct next it provided for state to secure the participation of workers in the management of undertakings obviously এটোই হয় এটো so this is also correct next hoise it required the state to minimize inequalities in income and status obviously yar bhitor teneko etao nai so this is wrong so 1 and 2 correct so this makes A the correct answer so 4 to ami solve korilo so now let's jump to the fifth question and that is which one of the following is the real guiding factor for the state to meet social needs and for the establishment of social order মানে ইয়াত কৈছে যে কোনবা এটা ষ্টেটত social order আৰু social needs খিনি ফুলফিল কৰিবলৈ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটোনো কাৰেক্ট হেতুৱে খুদা গৈছে তো এইকিনতে আমি obviously আমি এটা কথা জানা উচিত যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস বোলা যোনটো বস্তু ফান্ডামেন্টাল রাইটস প্রমোটস পলিটিক্যাল ডেমোক্রেসি
political democracy আৰু DPSP বা Directive Principle of State Policy. This promote social and economic democracy. So yat hudise, which one of the following is the real guiding factor for the state to meet social needs and for establishment of new social order? Establishment of new social order and meeting social needs is a part of social democracy. Hoy na nai? It is a part of social democracy. Aru social democracy kihe promote kore? DPSP promote kore. So the correct answer will be DPSP. So C is the correct answer, which is DPSP. Baki kita optional fundamental rights is jone political needs dipo. Preamble of the constitution to the ekut enokwa noy. It is neither a source of power nor a source of prohibition of power. That's what I said, distribution of power. This doesn't make any sense. So obviously DPSP. The next question ami sao. Which one of the following is not stated as directive principles in the Constitution of India? Mane yat চাৰিটা কথা কোৱা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটোনো ডিপিএসপিৰ ভিতৰত নপৰে হেতুই খুদা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে অৰ্গানাইজেচন অফ ভিলেজ পঞ্চায়ত তো আমি যদি চাও আমাৰ কনস্টিটিউশনত ডিপিএসপি আছে পাৰ্ট 4ত আৰু এই ডিপিএসপি খিনি লক্ষ্মীকান্ত বুকত লিখা আছে দিস ক্যান বি ডিভাইডেড ইনটু 3 পাৰ্টস কি হৈছে হেকিটা এটা হৈছে লিবাৰেল এটা হৈছে ইন্টেলেকচুৱেল আৰু এটা হৈছে গান্ধীয়ান আৰু এটা সোশিয়ালিষ্ট সো কি হল এটা হৈছে লিবাৰেল ইন্টেলেকচুৱেল এটা হৈছে গান্ধীয়ান আৰু এটা হৈছে সোশিয়ালিষ্ট সো এই তিনটা হৈছে থ্রি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিপিএসপি সো আমাৰ যিমানখিনি ডিপিএসপি আছে গুটেখিনিক আমি এই তিনটা ভাগতে ভগাব পাৰো এতিয়া যোনটো অৰ্গানাইজেচন অফ ভিলেজ পঞ্চায়ত দিস ইজ আ গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল নেক্সট ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড যোনটো বস্তু দিস ইজ আ লিবাৰেল ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপল আৰু যোনটো সেপাৰেশন অফ জুডিশিয়াৰী ফ্ৰম এক্সিকিউটিভ দিস ইজ অলসো এ লিবাৰেল ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপল আৰু তাৰপিছত আছে ৰাইট অফ মাইনৰিটিজ টু এষ্টাব্লিছ এণ্ড এডমিনিষ্টাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন এটো কিন্তু ডিপিএসপি নহয় এটো কি হয় দিস ইজ এ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় দিস ইজ এ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আমি তো জানোৱে সো হে কাৰণে ইয়াত খুদিছে which one of following is not a DPSP so obviously D is the correct answer so এটো বহুত সহজ আছিল নেক্সট আমি 7th question at sound this is an assertion and reasoning type of question yet koise assertion hoise the directive principles of state policy contained in Constitution of India are relevant in determining the limits of reasonable restriction laid down in article 19 dealing with fundamental right to freedom mane at koise DPSP ki kore limit of reasonable restriction jonto article 19 ot dia ase etur kotha DPSP bujai so obviously this is correct next question the fundamental rights in part 3 of the constitution has been superseded by DPSP mane at question fundamental rights bilak bole DPSP r tolat thake so obviously this is not correct so this is not correct so he karone ami gom palu je just one is correct and that is assertion hoy so A is true but R is false so C is the correct answer hoy gol so it ami next now next is also a very easy question the directive principle of state policy contained in constitution are not enforceable by any court yet they are mane koise DPSP jon bilak to ami janue ihot enforceable nohoy but ihot ki hoy hetu khudise এটা খুজিছে ফান্ডামেন্টাল ইন দ্য গভৰ্নেন্স অফ দ্য কান্ট্ৰি অবভিয়াছলি মই কৈছো ডিপিএসপি বিলাক এনফৰ্সেবল নহয় বাট দে আৰ ফান্ডামেন্টাল ইন দ্য গভৰ্নেন্স অফ দ্য নেশন এণ্ড সো political parties should keep them in mind while formulating laws obviously this is correct binding on the state binding state or karone nohoy enforceable at any instance to the president etu nohoy of the president mane president jodi koy etia bole DPSP enforceable obviously etu nohoy superior to fundamental rights etu nohoy so all these are wrong just one is correct very easy next now ami which of the following are included in DPSP in the Constitution of India uniform civil code obviously etu to uniform civil code to ase ami janme separation of judiciary from executive etu ase protection of monuments of national importance etu ase in fact ei tinita liberal intellectual principles ki hoy ei tinta liberal intellectual principles so all of them are correct so D correct eti ami aji last question to sam tar pasot practice orleo question kisuman dim yat koise with respect to DPSP which of the following are not correctly matched kuntuno correctly matched nohoy hetu koise prothom koise to secure just and humane condition of work and maternity leave article 42 obviously correct to organize village panchayats as units of self governance article 40 this is also correct to secure the improvement of public health and prohibition article 47 obviously this is also correct prohibition of intoxicating drinks वगैरह वगैरह to protect all monuments of historical
interest and national importance Article 50. But this is wrong. Kyo wrong? Karon protection of monuments of national importance, this falls under ki? This falls under Article 49. So hekane etu wrong. Yat khudise which is not correctly matched. So obviously D is not correctly matched. So hekane D is the correct answer. Hol. So etia মই আৰু কিছুমান কোৱেশ্চনছ আছে যোনখিনি I would like you to practice কিন্তু এখিনি কোৱাৰ আগতে এখিনি দেখুৱাৰ আগতে I would want you to know about certain initiatives. So আমি at eKuhipath we are bringing forward an initiative which is the Achieve Your ACS Dream by 2025 program. So এই programত কি কৰা হয় এই programত every day আমি 10 daily MCQs দিওঁ এই 10 daily MCQs 8 are from the static syllabus and 2 are from current affairs. So every day if you tune into our website which is www.ekuhipath.com at 9 p.m. so apnaloke a programmer underot apnaloke MCQs solve koribo paribo aru every week lucky winners are given certain gifts. Consecutive winners say around 5,000 rupees or kisman gift to pay. So be quick and try to achieve your ACS dream aru AR koribole apnaloke joldi ahi pele amar program to join koribo pare. So now that being said, I would want you also to know about our crash course program. So yar amar prothom batch to already 18th August start hoy goise aru already seats bilak hek hoy goise. So we are starting a new program aru in notun programot apni notun batch or admission loisu aru agote amar gute course to dam 9,999 asile eti ami ei course or dam komai pele just 7,999 rakhisu due to the huge wonderful response that we are getting. So if you want to join us then you can surely log into our website which is www.ekuhipath.com aru apnaloke ei program to join koribo pare. Etia at last I'd want you to know about our Pursuit 365 program. Just a second. Pursuit 365 program. What is this? This is a year-long test series program. Jor under apunar MCQ test dia hobo 52, descriptive test dia hobo 50, Assam-specific test 3ta, Assam-specific mains test 6ta, ethics test 5ta, CSAT test 10ta, prelims paper 1 or test 10ta, means GS paper 1 to 5 20ta test aru essay 7ta test. So gute khini apni lav koribo at just a cost of 9,999. Kintu apnalokok jodi individually course lage janake dhorilok apnar khali essay course lagile then you can avail that also at just ₹999 aru teneke belek series or damo yate dia ase. So a test series to already start hoise amar 24th August pora. So be quick and join us aru apnalok jodi phone number dorkar hoy tente apnaloke www.ekuhipath.com join koriye apnaloke yar gute information khini pai jabo aru ekinte tolot moi apnar phone number gitao likhi disu jate apnaloke yat call koribo pare. So now that being said I would want you to now again come back to our discussion on DPSP. So ito hoise question number 11. So yat kwa hoise je which one of the following is not a directive principle. So yat saita kwa hoise yar petot kuntu no DPSP noy hetu khudise. Eta hoise the state shall endeavor to secure citizens a uniform civil code. The state shall promote with special care the educational economic interest of required section aru wagera boli koise ma pause eta di disu apnaloke pause kori pele solve koribo pare. So next comes the question number 12, which is not the objective of DPSP. Boli yato saita dia hoise apnaloke pause kori pele sabo pare. Next 13 question, assertion and reasoning type of question apnaloke pause kori sabo pare. Next, which of the following is a correct statement boli saita statement dia ase pause kori sabo pare. Aru this is the last question, which one of the following directive principles was not originally provided in the Constitution of India. Cited dia hoise. So you can try solving these as well. So if you want the PDF of this file ma agote koiso study with Amlan a particular telegram channel goi pelai apnaloke a particular PDF to pai jabo. So apnaloke goi pelai PDF to download kori apnaloke solve kori pele pare aru jodi apnalokor kiba doubt ase then you can let us know in the comment section ami any doubt cater kori pele chesta korim. So that is it from my side. This was a very short video from my end karon aji DPSP ami easy questions kine korilo. See you again in the next week. Also let us know jodi apnalokok lage je ami কিছুমান নতুন ডাইমেনশনৰ কিছুমান কোৱেশ্চন সলভ কৰিব লাগে কিছুমান নতুন টাইপৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰিব লাগে বা কিছুমান বেলেগ টাইপৰ টপিকে পঢ়াব লাগে যেনেকৈ ধৰক ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি হৈ যাওক then you can let us know we can incorporate that in YouTube as well. মই ভাবিও আছো যে ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটিৰ ওপৰত এটা কম্প্ৰিহেনসিভ ৱেট পুৰা লিখি পেলাই আপোনালোকক প্ৰপাৰ নোটস মই নিজে লিখি পেলাই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি পেলাই তেনেকৈ পঢ়াটো ভাল হ'ব নেকি বুলি ভাবি আছো. So if you want that then you can let us know in the comment section. আমি এইখিনি ইনিচিয়েটিভ লম. We are always here to help you.
So in case you have any doubt, then you can tell us in the comment section. So that's it. Subscribe to the eKuhipath channel, and that's all from my side. Bye bye.